stigli u hotel Castelli. Arrivo. Toci. Smo došli. 4, hajde. Evo, smo stigli. Prvih 280 km danas, malo bilo vjetra. malo. Ma dobro, ajde, malo. To je specijalni. O, fiko. Boga mi veliki neće. Da. Evo nas krevet smo napravili, dobro jutro. Danas je subota. I tako meni. I tako, sad smo u Montecchio, Vicenza. I danas idemo do Annecy, do Francuske. Oprostiš da ti nisam pokrio. Tonight I leave familiar for the great unknown. Got a couple broken arrows and my hair is grown since you saw me last, talking on an old flip phone. Today I shed the skin of who I used to be. Got Sinatra on a 45, I'm buzzing like a bee. Just hoping you'll come fly with me. Pauza kafe. Gdje smo bilo? Blizu Torina smo. Blizu Torina. Da, blizu Torina smo, morali smo promijeniti plan jer je na Passo Piccolo San Bernardo je pao snijeg, valjda noćas ili jučer jer je bilo otvoreno do jučer još. I sad je otvoreno, ali je mokro i snijeg po cesti i temperatura 2 stupnja, tako da tunel Mont Blanc je zatvoren valjda radi radova već 5-6 mjeseci i još će biti, i tako da nam ostaje Frejus. Jer Passo del Moncenisio je isto zatvoren jer ima odron neki, i tako da od 4 varijante nam ostaje jedna. Speriamo. Je tako. Snimaš mene i pričaš u kameru. Tako. Mora biti lijepa slika kad već neko priča gluposti. Bar da je slika kako treba. Back down to Nashville, in Carolina in my mind, but I hope for California one more time. Open road now, gonna find a place where my heart hits the ground. Dobrodošli u Francusku. Friško i kiša. I valjda samo to se nadamo. Za sada. Mijenjanje rukavica, obavezno. Stavljanje kabanice na torbu. I tako smo stali već 6 puta za jest
pa za pit, pa za piškiti. I A tako. pa. Ono što moramo, da. I sad ne bi nas pustilo do kraja da bude lijepo vrijeme, ali dobro, šta možemo. Sad se moramo presvući jer će padat kiša, odnosno već lagano pada. Nadam se da neće više toliko, ali eto. Moramo se spremiti. Did I think that I would feel that I love every part of what I can see in the mirror? Evo nas, stali smo promijeniti bateriju od GoPro-a jer je krepala on od hladnoće i malo smo stali tu na punionicu da si napunimo motor. Da, tako 14 stupnjeva. Tu smo 10 km od Frejusa, come si dice? Frejus o Frejus? Del traforo qua, no? I 14 stupnjeva sam rekao, puše dosta i tako 2 sata još imamo do Anesija i gremo. Si. Nije prljava. Malo si mokar. Di? Svugdje. Dobro. Čeka sad još 16 km imamo do smještaja, do Anesija, ali ćemo se otušvirati prije. Jedanput prije i onda možemo u sobi. Da, evo ga, dokle malo nam siđi, malo se zblesio. Evo još 16 km i 3 sata kaže. Ovo malo ide pješke, mi idemo motorom, ali idemo. Bolje nego onih 12 sati što je prije 2 sata, niti ne, prije sat vremena pisao. I tako, idemo šta možemo. Ajde, ne može biti poširati. Čeka Ranđa. Idemo prema garaži, on motorom, ja pjehe. Smo uzeli garažu, mokri smo ko pilići, a sad ćemo posušiti. I tu je garaža. Idemo. Izgleda. Evo, uspjeli smo otvoriti garažu. Tu od... Da, između 69 i 79. Sad idemo tražiti. Evo tamo dole. Evo tu. Tu. Parkirali smo se, ma još skoro se ne vidi.
idi niš. Evo nas. Evo nas. Došli smo prije sat vremena, malo više. Dok je bolesnik čistoće opravo malo motor i očistio, Biba se smjestila u ovaj veliki apartmančić ovdje. Onako, standardni francuski apartman. Sad smo se spremili, idemo malo prošetati do Anesija. Vidiš da ima malo još neki dan, malo nešto paducka vani, malo rompi bale. A šta ćemo, eto. I to je to. Javit ćemo vam sve. Zašto mene dalje snimaš dok ti pričaš? Emotion kaca. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo nas ova napuštana ovu veliku sobu, ne sobu, apartman, jer tu je kuhinja, tu vam je stol za jesti, tamo iza je kupatilo i to je to. Evo, napuštamo Anesi, jutros vrijeme bi trebalo biti ok, kako smo vidjeli, to je valjda, nadam se, magla koja se diže, 4 stupnja je tu vani, sad idemo malo, koliko, 15 do 8 je ujutro, idemo malo do grada, još jedan žir da poslikamo po danu i onda nas čeka malo duži put do San Sebastiana u Španjolskoj već, tako da imamo 930 km danas. Imamo drugo, ne da? Da. Za požurit moramo tako. Ćao. Tengo. Lijepa garaža, mračna. Haha. Evo, tu nam je bio lift, tu. I tu smo prenoćili. Super je. Garaže, top. Za 5 eura. Odlično. Ćao, fai ciao. Ciao. Quando si vede adesso? Dopo che si vede? Dopo quando fai 360 non si vede.
smo se smjestili, kad smo parkirali u centru grada, to je centar. Anesija 8 stupnjeva je i sati previše. 9 sati. Evo, ovo je jedna stvar koja može biti uvijek ovako na otvorenom, jer ovo, znači knjige posudite ovdje, možete čitati i vratiti, možete i ovdje čitati, ali to su jedne stvari, knjige i alati, niko vam neće ukrasti. Znači može biti uvijek na izvolite. Imamo trenutak dječjeg igranja i to se ne može u čizmama, kao. Evo li, doručkovali, pojeli pancake, znači palačinke sa šumskim voćem. Blueberry. A blueberry pancake. Da, dobro, to nešto smo pojeli. I popili cappuccino i čaj. I uz hibiskus. Da. Točno. Koliko šećera? Koliko zrna šećera bilo? Jednu žličicu šećera. Jednu žličicu šećera. Da. Super kafić, ali toliko je pun da morate rezervirati smještaj, tako da smo mi u biti imali puno sreće. Puno sreće da možemo doručkovati. I sad imamo samo na brzinu razgledati malo grad i pićemo jer već puno kasno, a puno kilometra moramo gledati. Tako. Da. Est-ce que là t'arrives à voir quand même? Ouais, bien sûr. C'est la fin. Petit cadeau, il faut une olive de
I'll do it all wrong. Part of my heart's grown cold within. Gotta find a way to feel the heat again, but I don't know where to begin. Oh, I wanna trust myself, love myself, believe in myself. Čuča, čuča. Tu smo stali tankati, baš je fino, lijepo. Još jedno plaćanje. Već smo 33 puta platili. Još idemo gore. Da. Trust myself. Oh, oh, I'm gonna love myself. I'm gonna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I'm gonna trust myself, be enough for myself. I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here. Put bi trajao puno manje da ne malo toliko svaki 50 km zaplatit nešto, malo bili brži. And